din yan, may gusto kunin, no? Ibang level na talaga ang EMA natin. Pang-professional na talaga. Pang-professional lang hindi sila. Bad shot. Uy, pula. Bad shot? Bad? What's your nationality, sir? England. England, oh. England versus Philippines. Alive na. Na. Pang-professional talaga si Eman, no? Eman, ikaw nang bahala sa natin, ha? Nasaan sa Efren? Efren. Efren ba? Yan, sir. Yan. Ikaw Efren ba eh? Good. Wala pa rin, hindi pa nananalo si Eman.